Assalamu alaikum bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'ai fait la vidéo suite à une demande d'un abonné par rapport le grand projet Desertec. Desertec. Avant de commencer, je m'excuse par rapport au bruit des caïnes parce que je fais les vidéos quand j'ai l'occasion de rouler. Je fais les vidéos. C'est-à-dire en dehors de ça, c'est un petit peu difficile de trouver le temps. Je m'excuse. Néanmoins, le contenu reste de valeur. J'espère, Inch'Allah. Oui, Adjibko. Donc l'abonné Sqsani, qu'est-ce que tu en penses du Desertec? Un Desertec? Dertalé déjà une vidéo. J'ai expliqué l'intérêt que j'avais pour ce projet. Donc l'intérêt que j'avais pour ce projet à l'époque, techniquement parlant, c'est-à-dire du côté technique, du côté rentabilité, ou du côté stratégique, le bladna. D'accord? Après, il y a d'autres volets, c'est-à-dire chaque chose a c'est comme une médaille. Kul haja, c'est comme une médaille. Un côté, l'autre côté, des fois, les deux côtés, des fois, il n'y a aucun côté. Donc, il faut prendre toute chose avec des pincettes. Surtout quelque chose d'aussi prometteur. Quelque chose d'aussi accessible, entre guillemets. Quelque chose d'aussi attirante. Donc, le ministre algérien chargé de l'énergie, de l'industrie, ou le Premier ministre, ont fait une réunion préliminaire avec des responsables de Desertec. La faisabilité a été étudiée, même le chiffrage, malgré que le chiffrage, je vais vous le donner dans la suite de la vidéo, c'est-à-dire c'est des chiffres monstrueux, gigantesques, mais c'est faisable, ça reste faisable à l'échelle globale, ça reste quand même faisable. Donc le ministre a préalable prochainement, parce que le confinement a compliqué un peu les choses. Prochainement on va le Juma'at à l'Allemagne pour peaufiner le projet et lancer, c'est-à-dire commencer à mettre les premières pierres et puis lancer le projet physiquement. D'accord? المشكل وين راه؟ المشكل على بالكم بلادي 2020 ينبش. بلادي 2020 كيشوف حاجه شابه من برا يحوس. Il essaie de creuser les choses. Donc en creusant les choses dans le projet Desertec, je vous invite à le faire. Je vais essayer de vous mettre des liens dans le lien Wikipédia qui est accessible à tout le monde. Sauf le lien Wikipédia, تلقاو كاع المعلومات. هذا ديزرتك المشكل وين راه فيه ثلاث مشاكل اللي بانوا لي انايا très importantes pour nous en tant qu'Algériens. مشاكل كبار. وين راهم المشاكل؟ je vais commencer un par un. المشكل الاول هو الممثلين. هذا سوسيتي لوكسمبورجواز راهي يتكلف بتمثيل لو كونسورسيوم ديزرتك وراهي تنيغوسي باسمهم وراهي تريتي ودير شيفراج. Je vais vous mettre son nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Le représentant تاعها ديرلكم اسمه واسمه إفراح quelque chose إفراح ما نقولوش sans rentrer dans le détail. هذا الانسان هذا من هذيك البلاد اللي لاصقه في مصر الصغيره واللي عندنا مشكل احنا معاهم. داكو خوتي تبعوني. اصلو مروك. لادجوانت تاعو اونسيان مينيستر تاع المخزن وقيلا 2003 ولا 2005 الله اعلم. اونسيان مينيستر تاع المخزن هذه ريبريزونطون تاعو اللي خدم في هذه الشركه تاع لوكسمبورغ اللي راهي تستكلف لا بلانيفيكاسيون لا نيغوسياسيون بيي بار بيي. هذا المشكل الاول تاعي ستادير جو سون ا بلان ني ريحه المخزن. وعلى بالكم مخزني ساكن في المروك ولا ساكن برا ولا
من هذوك الناس هذوك الصهاينه اصلهم من تم تو تار يضرب على كيما يقول لكم المقداف ولي زانتيري تاع المخزن. دونك هذه ديجا لوش، انا بور موا ديجا لوش بانت لي لوش. وعلى خيروا هاد لا سوسيتي بور نيغوسيي وعلى اسا تيت زوج من المروك. دونك ديجا غروند كيسيون. كاين دوت سوسيتي دو نيغوس اي دو جيستيون اي بلانيفيكاسيون اوتر، كاين الاف والاف شركات وعلى خيروا هاد الشركه بالضبط. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني Desertec, je vous invite à prendre le plan qui est sur Wikipédia. Ou là vous tapez Desertec, photo, vous cliquez sur photo Desertec. تخرج لكم la photo principale. Il y a différents types de photos. C'est la photo principale. تبعوا فيها des lignes وفيها une légende هكذا تexpliquer لكم وين راهم les centrales photovoltaïques, les centrales convergentes, les centrales biomasse. كل حاجه مكتوبه وتشوفوا لي كابل لي سوا ديزون فيتور كابل وين يجوزوا. والمشكل وين راه؟ لو كان تكبروا التصويره هذيك وين البروبليم؟ البروبليم سي كو il inclut الصحراء الغربيه و il inclut الصهاينه، بلاد الصهاينه. Ça veut dire quoi? Pour nous, حنا الجزائريين يعني un de nos principes fondateurs comme dans l'Algérie moderne, c'est le soutien indéfectible للصحراء الغربية و le soutien للشعب الفلسطيني ظالما ومظلوم. دونك عندنا حنا هاد لي دو برانسيب ما لا رجعة فيهم، ما كاش رجوع. ولا تشفاو لو برانسيب اللي كانوا يقولوه في البلاد وهذا يلي ابليكي ميم في فرنسا ايتو. ان تيران نون كونستركتيبل، ما عندكش لاكت. واش يقولوا لك ناس زمان؟ يقول لك دخل كونتور، دير كونتور تاع ما ولا كونتور تاع غاز، غير يعطيو لك الكونتور. Un organisme officiel يعطي لك un document, une domiciliation, c'est-à-dire une facture. نهار تروح demander un certificat de résidence واش يدوموندي؟ كيقول لك جيب لي فاتوره تاع الماء ولا تاع الغاز، تجيب له الفاتوره هذيك يقدر يبو تيديتي une pièce d'identité ou des documents بالادريس هذيك تاع الكونتور. c'est-à-dire même si t'as pas l'acte de construction تروح tu fais des papiers quelque part, il va pas te demander تجيب لي l'acte de construction تاعك. واش يدوموندي لك؟ يقول لك وي ramène-moi un justificatif de domicile. واش نو justificatif de domicile؟ facture تاع ما، facture تاع غاز. d'accord. في اوروبا ils font très attention ما يعطيوها لكش بلا ما يكونتاكتيو الكادستر و يساسور que tu es propriétaire هذاك التيرا و il est constructible. بصح حنا في بلاد دي فوت نحشلهم ولا بتشيبا عندك تيرا هكذا فاك بنيت فيه بناء فوضوي، دخلت غير كونتور برك، كونتور خلاص. au bout de 5 ans officiellement يولي التيرا هذا كونستركتيبل تاعك. دونك ايماجينيو ça veut dire quoi؟ ولا جبت لكم ليكزومبل هذا كي تعطي للمخزن لا جيستيون نتاع l'éolien اللي راهم planifiés sur la photo principale de Desertec. il y a 4 centrales éoliennes qui sont planifiées في الصحراء الغربية. ça veut dire quoi? ça veut dire que tu as reconnu que le Merzen ou la société تاع المخزن distributrice d'électricité a bien la main où le territoire هذا lui appartient. c'est-à-dire كما يقول لكم ناس بكري ولا كما يقول لكم dans le principe تاع les nations, une nation une fois qu'elle a intégré les grands organismes mondiaux c'est une semi-reconnaissance. c'est-à-dire même يستعرفوا بها غير النص c'est bon, elle est reconnue. c'est-à-dire c'est une reconnaissance masquée de l'appartenance تاع الصحراء الغربية للمخزن. هذه و reconnaissance masquée باللي l'intégrité territoriale تاع فلسطين elle est entre la main de l'entité sioniste. c'est-à-dire انا راك مستعرف بها. وانت حنا كجزائريين ولا كليبيين ولا كتوانسه ولا مصريين on accepte l'intégration تاع la région MENA au projet Desertec. la région MENA Proche et Moyen-Orient هذيك فيها إسرائيل داخل. quand tu l'acceptes, tu dis ok je signe. ou à côté 3-4 lignes plus tard il y a le ministre تاع الصهاينة مسيني. ça veut dire راك مستعرف باللي تاعهم. d'accord. خاطر شوفوا la subtilité des choses. شوفوا la subtilité des choses. هذه النقطة الثانية اللي يعني اللي كيما يقول لكم الشك راكبني بزاف. d'accord خاوتي.
والنقطة الثالثة si vous agrandissez le projet هذاك تموت بالضحك. Imaginez-vous عندنا le pays africain le plus grand pays africain, le plus grand pays africain en superficie, ou le plus grand pays arabe en superficie. Où on a la plus grosse part du Grand Sahara, تبع الجزائر. Où on a les zones les plus où la pluviométrie est égale à 0. Où la base de Desertec, la base de Desertec, comme la base de Desertec, je connais qu'il Desertec, je connais. C'était une thèse à la base d'une étudiante allemande. Derrière une thèse où elle a planifié la thèse de chiffrée. C'est une thèse, c'est une thèse doctorale, chez n'importe qui. Elle a dit à peu près une zone qui m'a elle alimente le monde. Imaginez-vous. هذا projet je vais essayer de vous le mettre dans le lien باش تقراو. D'accord, c'est reconnu les endroits, le centre de notre désert où كما يقول لكم الشمس 365 jours dans l'année وهي تضرب. بصح كي تشوف البلان واش تلقى deux centrales divergentes, deux centrales à convergence في المروك. تلقى centrale hydraulique في المروك وتلقى 5 centrales ou les 5 groupements éoliens في المروك والصحراء الغربيه ويعطيو لا جيستيون للمروك. ça veut dire بلي المروك شحال عندها 2 عندها 8 éléments qui composent Desertec. وحنا الجزائر كاع كيفاش دايره واش كاين 2 centrales في النور d'après le plan تاعهم le dernier plan اللي خرجوه. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, c'est-à-dire وشنو هو البينيفيس تاعنا وشنو هو لو بوا تاعنا في هذا الاورغانيزم هذايا في هذه الاورغانيزاسيون لا فونداسيون هذه وشنو هو لو بوا تاعنا كي بلاد صغيره عليك وما عندهاش الشرعيه 100% sur le territoire ما عندهاش الشرعيه sur le territoire تاع الصحراء الغربيه وعطاو لها 8 éléments 5 centrales éoliennes une centrale hydraulique يعني avec barrage وعطاو لها في البروجي هذايا 2 centrales convergentes وحنايا الجزائر كومبلي دير 4 مرات بالمروك عطاو لنا 2 centrales. وين حطوهم لي سونترال هذوك ا بو بري سي vous allez regarder sur le dessin تشوفوهم في النور. دونك لازم واحد يفهمني انا هذا المينيستر لازم يفهمني اسكو il s'est basé في négociation sur ce plan là ولا كاين بلان واحد اخر ما على بالناش به. داكور دونك هادو هما لي 3 éléments لي بلادي 2020 ركبوا الشماخ. كاين مشكل كاين 3 مشاكل راني حب المينيستر هذا تاعنا لي نيغوسيون قالنا سي بون سي اون بون تيرم و سا يعني on est en train d'avancer sur le projet. Est-ce que بلادنا va accueillir 2 centrales à convergence ou les câbles الكابل راح من ليبيا وتونس راح للمروك يعني سي كوا نوتر رول قال حنايا يجوز علينا الكورون الكتريك هذاك وعندنا دو كيما يقول لكم 2 سونترال في البروجي ديزرتيك جلوبال باسكو لو كان تشوفوا يلون جلوب لوروب اسرائيل وحاطين فيها دو سونترال بلاد قد بواطا شما ماشي بلاد. Donc il y a un problème, J'aimerais bien que dans le futur le ministre nous donne plus de transparence et nous explique bien que le plan c'était juste un croquis ou effectivement non. وشنو هي البلاصه تاع الصحراء الغربيه في هذا البروجي وشنو هي البلاصه تاع اسرائيل في هذا البروجي. D'accord, donc j'aimerais bien qu'il nous communique sur ça. وناس فيكم اللي عندهم la possibilité de faire du bouche à oreille ولا يلحقوا كلمه des journalistes ولا qui lui posent cette question. قال ديزرتيك راكم تبيعوا لنا فيه شباب. Techniquement c'est merveilleux, c'est génial. حاجه كبيره. C'est-à-dire la dépendance à l'être humain, les hydrocarbures, حاجه impeccable. بصح qu'est-ce qui va nous apporter حنايا au niveau influence. حنا on est un pays influent في الموند arabe, influent في الميديتيراني, influent في افريقيا. كي تولي عندك انت غير زود دو سونترال كي سباتون دويل sur un territoire gigantesque وبلاد اكوتي ما عندهاش الشرعيه في الصحراء الغربيه وعندها بلادها قد بواطا شما عندها 8 éléments تاع عندك زوج كاين مشكل. داكو خوتي دونك regardez le plan et on va discuter ان شاء الله على هذه النقطه هذه. قلت لكم يعني parmi المشكل الاول اللي بديت فيه بارابول الافراح هذيك
ou la dame qui est son adjointe, qui s'occupe de représenter la fondation, ou le démarchage pays par pays. Donc je me à sa tête. مشكل واحد اخر كبير وعاوز بصح qui fait partie du premier problème. وشنو هو؟ شكون اللي لونسا le projet Desertec؟ شكون خاوتي؟ C'est la fondation, le club de Rome. Le club de Rome, fondation maçonnique, qui m'a le Rotary, qui m'a le Lions, qui m'a Chouab, c'est des branches de la maçonnerie mondiale. Le club de Rome fondé par Rockefeller en 68. D'accord, fondé à Rome, où le siège actuel est fait Genève. Donc المنظمة الماسونية هي اللي ريكوبيرات وهي اللي كريات هذا البروجي وهي ديسيناتو وهي كريات لا فونداسيون ديزرتك وهي اللي عطات اليد لهذا الشركة تاع لوكسمبورغ باش دير ليتود والديمارشاج يعني فوندر لو بروجي اي ديمارشي لي ناسيون. دونك خاوتي الماسونية العالمية مور هذا البروجي en sachant que le club de Rome هذا يعني il englobe les plus grands industriels, les plus grands banquiers تاع الموند. على بالكم شكون وعلى بالكم شكون بلا ما نعطي الاسماء. يعني c'est un club de réflexion à la base d'industriels زعما pour donner des directives l'industrie ou les finances mondiales. Donc نادي تاع نفوذ فيه اسماء ثقيله لداخل، اسماء ثقيله جدا خوتي. كيفاش هاد الناس هادوما فون دو سوسيال غدوه من غدوه. هاد الناس ils ont investi في المحروقات في الاندستري لا سيرفيسمون تاع لي ناسيون ولاو يديروا السوسيال ولاو يعاونوا افريقيا وحبوا يديروا دو لينيرجي بروبر. ومنا انا ركبني الشمع خوتي مانيش عارف مي يا دي كيسيون سسبون par rapport à l'organisation qui a sa tête, qui négocie, le rôle de l'Algérie لداخل. ماشي تقول لنا نديروا ديزرتك و سي بون تفاهمنا مع لي زالمون سي بون نديروا كابل ونبداو نبيعوا التريسيتي. يعني اون دولا دي موداليتي لي بار منا اي تو يعني اون بو فير دي زيفور. لو كان لو بروجي ديزرتك ما فيش هاد لي 3 بوين نوار هادوما ميم نديو غير لاليمونطاسيون الكتريك غراتويت وندو غير كيما يقول لك même 40%, c'est-à-dire entre l'alimentation plus le truc, on est gagnant parce que la zone, les zones exploitées, on a vu notre territoire, c'est rien du tout. بصح vu les miettes اللي عطاولنا في هذا البروجي انايا non, je ne vois pas شخصيا l'intérêt تاع هذا البروجي qui souligne et qui met en pratique un nouvel asservissement parce que هذا المشروع يتفيناليزا في 2050 ورايح على 4 قرون 5 قرون حتى الانسان يلقى une autre technologie. مانيش عارف انا بالك chacun va produire de l'électricité chez lui avec de l'induction ou là je ne sais pas, mais pour l'instant c'est-à-dire c'est un projet qui va remplacer le pétrole à terme dans 50 ans là. C'est-à-dire déjà كي تبعوا الديزرتك تفهموا وقتاش يحبس البترول ا بوبري. C'est-à-dire وقتاش الانفلونس تاع البترول بور لي ترونسبور تحبس. دونك من 2050 وطلع. وعلاه الناس هادوما لي غروز اندستريال لي غرو بونكي هما veulent mettre la main sur ce projet. وعلاه لونساوه وعلاه c'est-à-dire فيها خلفيات اخرى derrière. Il y a d'autres arrière-pensées derrière خاوتي. D'accord, c'est pour ça que faut le prendre حقيقة avec des pincettes. C'est-à-dire je veux avoir des réponses plus concrètes de la part du ministre. D'accord. Donc هو techniquement مليح mais tel qu'il est حبيبنا l'abonné هدايا je te كيما يقول لك je suis pas rassuré. ما نخبيش عليكم je suis pas rassuré. Ça veut dire بلي on signe un asservissement encore sur 200 ans ou 300 ans. وقتاش نتطوروا حنايا quand est-ce qu'on prendra notre propre destin en main et quand est-ce qu'on sera décideur. مازال le club de Rome ou les branches تاع الماسونيه décident في بلاصتنا nous planifient des choses sur 100 ans 200 ans encore الأجيال القادمة. Non يا monsieur le ministre, j'espère que vous allez bien vous pencher sur la question هذه. والله يجازيكم إذا إنسان فيكم عنده les moyens de transmettre. عندي أنا abonné la dernière fois قال لي يعرف des journalistes حبيبنا
واسمه مكوش فؤاد. الله يجازيك. Essaye de leur poser la question. إذا يقدروا يبوزيو هذا la question un jour si l'occasion se présente devant un ministre en Algérie. D'accord خاوتي, j'espère que la vidéo عجبتكم. الله يحفظ بلادنا. Prenez soin de vous مع المرض هذايا. والسلام عليكم, à très bientôt.